Ada teh dingin. Kopi panas. Oh, she's not feeling well. Nina and Maggie pick her up. Oh, wow. Yeah, work hard. Pinter sekarang. If she is rich, then aku akan sorry. Oke, kita akan segera mulai. Let us start. Mari kita membuka kitab Bilangan. Pasal 33. Please turn your Bible to the book of Numbers, chapter 33. Ya, silakan. Kita membuka kitab Bilangan pasal 33, the book of Numbers, chapter 33. Kita membaca ayat 50 hingga ayat 56. And we are going to read from verse 50 to verse 56. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kamu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil, yang dituju oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka yang menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu, maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Mari kita berdoa. Let us pray. Kami sudah membaca firman-Mu ya Tuhan, sekarang kami mohon jelaskanlah supaya kami mengertinya. We have read your word, O Lord, now we pray, please explain this to us so that we will understand it. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, in the name of Jesus we all pray. Amin. Halaman 82, page 82, in the handsat that you have in your hand. Kadang kita lupa bahwa kita tidak mempunyai hak milik, tambahkan kata milik, atas apapun yang ada di bumi ini. At times we forget that we don't actually have any right to whatever we have on this earth. Kita datang ke dunia tidak membawa apapun. You see, we come into the world bringing nothing. Jadi semua yang kita peroleh bukanlah berasal dari kita. So all that we have is not actually ours. It's because they didn't come from us. Tuhan Allah adalah pemilik segalanya yang ada di bumi maupun di sorga.
You see, the Lord God is the owner of everything on earth as in heavens. Oleh karena Tuhan adalah pemilik, maka Ia berhak, tambahkan kata berhak, melakukan apapun terhadap milik kepunyaannya, termasuk membinasakan manusia ciptaannya. Because God is the owner, then He has the right to do whatever He wants to do to His possession, including to actually take the lives of men, His creation. Mungkin kesan pertama kita membaca bagian firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhan kejam, tambahkan kata kejam. Perhaps the first impression that we have upon reading this is that God is cruel, dan bahwa Ia tega menyengsarakan penduduk Kanaan yang tidak bersalah. Perhaps we feel like God is like so hard-hearted. How come He has no qualm making the people of Canaan suffer? Ya, kita telah baca tadi Tuhan memerintahkan Israel untuk menghalau penduduk Kanaan. We have just read God asked the Israelites to drive out the Canaanites. Nah, jadi mungkin kita berkata, kok Tuhan kok kejam ya? So perhaps we say, God, how come you're so cruel? These people are innocent. How come you're driving them away? Nah, coba kita lihat ya. Let's take a look at this. Disinilah letak kekeliruan kita. This is where we misunderstand God. Pertama, kita beranggapan bahwa manusia berhak hidup, tambahkan kata hidup. The first thing is, we have this assumption that we have every right to live. Tidak. The answer is no. Manusia tidak mempunyai hak untuk hidup sebab hidup adalah milik dan pemberian Tuhan. Tambahkan kata Tuhan. So you see, we men have no right to life because life is a gift from God. It's of God and it is given to us as a gift. So to begin with, we do not actually have the right to life. Jadi manusia tidak mempunyai hak apapun atas hidup. Penduduk Kanaan tidak mempunyai hak hidup. Ya, so no man actually can claim the right to life, including the people of Canaan. They also do not have that right to life. Mereka hidup sebab Tuhan memberikan hidup kepada mereka. They live because God has given life to them. Karena Tuhan adalah empunya dan pemberi hidup, maka Ia berhak mengambil, tambahkan kata, mengambil hidup itu. Because God is the owner who owns life. And He is the giver of life. Therefore, He has every right to take that life. Saudara, stop dulu di sini, kita renungkan sebentar ya. Let's pause and think about this. Saudara, jelas Tuhan itu yang mempunyai hidup dan Dia berhak atas hidup itu, terutama sewaktu kita harus menghadapi kematian. You see, we can see that God owns life and that life is actually given to us. It becomes so clear, it's undeniable when we face death. Kita tidak bisa menolaknya. We cannot deny it. Sewaktu Tuhan memang ingin mengambil hidup kita, saat itu Dia akan dapat mengambilnya. So anytime God wants to take that life from us, He can. Dan kita tidak bisa melawannya. Berhak. Dia berhak. Yeah. Exactly. Because He has that right.
Ya, beberapa minggu yang lalu ada seseorang yang kami kenal dari persekutuan di Orange County. Suaminya sakit, terkena tumor di otak. Ya, a few weeks ago, somebody that we know from the Orange County Fellowship just died. The husband had suffered or still suffering from brain tumor. Jadi yang selalu menjadi pokok doa adalah suaminya. So we always pray for the husband. She always asks prayer for the husband. Dia ada sedikit masalah jantung, tapi selalu selama ini tertangani dengan baik. She had heart problem, but up until 2-3 weeks ago, she was doing fine. Yeah, every time she went to the doctor, she got checked, and then doctor said, "You're okay." Tapi tiba-tiba 2 minggu yang lalu, dia tiba-tiba merasa susah sesak napas. Suddenly, about 2 weeks ago, she had hard time breathing. Dibawa ke rumah sakit malam itu, besoknya masih dikunjungi, masih bisa berbicara dengan orang yang mengunjunginya. The following day, somebody came to visit and could still talk to her. She was still okay. Tapi tiba-tiba di sore hari dia meninggal dunia. But then suddenly in the afternoon, she passed away. Saudara-saudara, Tuhan berhak mengambil hidup. Ya, maka dari sini kita juga bisa balik dan berkata, Tuhan berhak memberi hidup. So you see, when we say God has every right to take life, okay, the opposite of it is, He has every right to give life to us. Maka saudara, bila memang Tuhan tidak menghendaki kita meninggal dunia, kita tidak akan meninggal dunia. Sebab Dia mempunyai hak memberi hidup itu. So you see, even though people might say, "Oh boy, that's pretty tough. Oh boy, I don't know if you can live longer and whatnot." But if God says, "No, I still want to give that life to them," they will live, no matter what. Ya, jadi kita benar-benar tahu ini semua, merasa aman. So knowing all this, it gives us peace of mind. Either He takes it or He gives it. It's all up to Him. We are safe in Him. Ya, kita sambung lagi. Peace of mind atau khawatir? Hah? Khawatir dong. Khawatir. Ya, kita seringnya memang merasa khawatir, betul sekali ya. Kita sambung lagi. Kedua, kita beranggapan bahwa penduduk Kanaan tidak bersalah. Tambahkan kata bersalah. We have the assumption that the people of Canaan, the Canaanites, they were not guilty. Ya, they are innocent. Nah, sudah tentu sama seperti kita, penduduk Kanaan mempunyai kebaikan dan keburukan. Of course, like the rest of us, the Canaanites, some of them good, some of them bad. Ya, ada yang baik, ada yang jahat. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka tidak bersalah. But we cannot say about them that they are innocent. Kan konsep kita adalah, aduh orang-orang ini nih nggak bersalah kok, dihalau, dibuang oleh Tuhan. Ya, we have this assumption. Oh God, how come you're so cruel? These Canaanites were innocent. How come you did this to them? You drive them away from you. Oh no, they're not innocent. Like we are not innocent. Ya, semua manusia bersalah di hadapan Tuhan sebab firman Tuhan di Roma 3:23 berkata, semua orang telah berbuat dosa. Betul, tambahkan kata dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya. No one is righteous before God because everyone has sinned and fallen short of the glory of God. Dan upah dosa adalah maut atau mati. Tambahkan kata mati. And we also know that the wages of sin is death. Jadi seperti kita, mereka pun selayaknya, tambahkan kata selayaknya, mati menanggung upah dosa. So like the rest of us, they actually deserve to die.
to pay the penalty of sin. Because the Bible has said the wages of sin is death. Nah, Tuhan memakai Israel untuk menghukum penduduk Kanaan dengan cara pertama menghalau mereka, tambahkan kata menghalau. Kedua, dan menghancurkan berhala mereka, tambahkan kata berhala. So God uses Israel to bring punishment to the Canaanites by one, driving them away, and two, destroying their idols. Dengan kata lain, Tuhan menyuruh Israel membersihkan, tambahkan kata membersihkan tanah Kanaan. Simply put, God commands Israel to clean the land of Canaan. Nah, ini nih. Bila mereka tidak melakukannya, maka mereka akan menanggung akibatnya. If they do not obey God, they do not do it, then they will have to pay the consequence. Yaitu apa? Penduduk Kanaan akan mengganggu bahkan menyerang mereka. What is the consequence? God has already told them. The people of Canaan or the Canaanites would bother them, would attack them. Sayangnya itulah yang terjadi. Unfortunately, that's what happened. Israel tidak membersihkan tanah Kanaan dari penduduk Kanaan dan dari berhala mereka. Israel did not clean the land of Canaan from the people of Canaan and from their idols. Alhasil mereka terus diganggu dan bahkan dipengaruhi untuk menyembah berhala mereka. As a result, they were always or constantly attacked. In fact, they're also in the end affected, drawn to worshiping their idols. Hukuman yang seharusnya dijatuhkan atas penduduk Kanaan akhirnya ditimpakan atas Israel pula. And the punishment that should have actually fallen on the Canaanites only now also fallen upon Israel. Stop dulu. Saudara-saudara, kita tahu setelah mereka akhirnya menetap di Kanaan, mereka tidak pernah berhenti diganggu, diserang oleh penduduk-penduduk asli Kanaan. We all know the rest of the stories. After they settled down, they were never free from the attacks from the Canaanites. Ingat saudara-saudara, ke-12 hakim, remember the 12 judges that God raised up untuk membebaskan mereka dari mana, saudara? Orang-orang di situ. You see, the 12 judges like Gideon, Samson, and whatnot, they're actually to free Israel from the attacks of these people. Dan kita tahu juga, saudara, akhirnya Israel jatuh bangun ya, sampai ada raja-rajanya juga menyembah-nyembah berhala yang disembah oleh penduduk Kanaan. And we also know that Israel were never free from this idolatry. They kept worshiping idol after idols, worshipped by the Canaanites. Jadi selama ratusan tahun akhirnya mereka diserang, diganggu, dan dipengaruhi menyembah dewa-dewa penduduk asli Kanaan. So for hundreds of years, they were attacked, constantly attacked, looted sometimes, and affected, drawn away from the Lord God to the idols of the Canaanites. Jadi persis seperti yang Tuhan katakan. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukannya kepada mereka. And God said, what I wanted to do to them, I will do it to you. The punishment that I'm supposed to be giving them, I'm going to also give it to you.
Itu yang mereka akhirnya harus tanggung. Itu dalam ini kan ditulisnya hanya menghalau, tapi tidak membinasakan mereka kan? Apa yang mereka tidak turutin Tuhan? Jadi waktu mereka dihalau, mereka kan memang tidak terima, mereka melawan. Jadi akhirnya yang melawan memang akhirnya dibunuh. Tapi mereka nggak bunuh maksudnya. Maksudnya Tuhan maunya adalah benar-benar halau, usir, bersihkan semua dari tanah Kanaan. Mereka nggak usir atau mereka nggak patung-patungnya nggak dirusakkan? Dua-duanya. They did not actually drive them away, and they did not destroy these idols either. Makanya akhirnya mereka meniru, mengikuti, menyembah dewa-dewa mereka. Betul. Oke, sambung lagi. Mari kita petik beberapa pelajaran ya. There are 3 lessons that we can glean. Pertama, berkaitan dengan dosa apalagi penyembahan berhala, Tuhan bersikap tegas. Tambahkan kata tegas. The first lesson we can learn is, as far as sin is concerned, especially idolatry, God always acts firmly. Yang perlu kita ketahui adalah ketegasan Tuhan bukan keluar dari kekejaman hatinya. What we need to know is that when God is being firm, the firmness, the strictness does not come from a cruel heart. Ketegasan Tuhan keluar dari pemahaman tidak ada jalan lain untuk membasmi dosa selain dari mencabut sampai ke akarnya. Tambahkan kata akarnya. What we need to know, once again, when God is being strict, being firm, it is not because He is cruel. No. But because He knows there is no other way to really deal with sin, to resolve sin's problems, other than going to the root of it and take the root out. Tuhan tahu bila dibiarkan hidup bersama, maka pada akhirnya Israel akan terpengaruh dan malah ikut menyembah berhala. God knows if they live together with the Canaanites, in the end, they will be influenced. Israel will be affected. And in the end, drawn to worship their idols. Oleh karena Tuhan tidak mau melihat umatnya terseret, tambahkan kata terseret, menjadi penyembah berhala, maka Ia memerintahkan mereka untuk menghalau penduduk Kanaan dan menghancurkan berhala mereka. Because God doesn't want to see His people drawn away from Him and drawn to these idols. He therefore commands Israel to drive out these Canaanites and to destroy their idols. Stop dulu. Jadi saudara, ini peringatan buat kita semua. Ya, this is actually a warning to us all. Saudara, Tuhan ini sebetulnya bukan ketakutan kehilangan kita. What we need to know is this. God is not afraid of losing us. Bukannya ketakutan, bukan. Tapi Tuhan sayang kita. Maka Dia tidak mau kita ini kehilangan Dia. Ngerti ya? Bukannya Dia kehilangan kita. Dia tidak mau kita kehilangan Dia. God loves us so much that He doesn't want us to lose Him. Not that He loses us. He doesn't want us to lose Him. Dia tahu kalau kita ini kehilangan Tuhan, kita kehilangan hidup secara total. He knows if we lose Him, we will lose life. Kita akan kehilangan hidup yang kekal bersamanya. We will lose that eternal life with Him. Maka saudara, kalau kita perhatikan dalam hidup kita ya selama ini, kita akan bisa melihat. Kalau ada orang atau hal apapun yang mulai akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan, Tuhan gak segan-segan memang menghajar kita.
Bukan saja menghajar apa yang bisa mengganggu kita, tapi juga menghajar kita. Now we understand, ya. If God sees that there is something that is drawing us away from Him, He has no hesitation of disciplining us, of teaching us. Once again, not because He is cruel, bukan karena Tuhan kejam, tidak. Dia sayang kita, but because He loves us. And because He loves us, He doesn't want us to lose Him. Ini kita bisa mengerti kalau kita orang tua. We can understand this because most of us are parents. Saudara, sudah tentu kita ini tidak mau kehilangan anak. Of course, ya, none of us wants to lose our children. We love our children. Tapi kenapa, saudara, waktu anak-anak kita masih kecil, ya, masih misalnya remaja, memberontak apa segala macam, kenapa kita pegang terus mereka? Kita nggak biarkan mereka itu semau-maunya, mau lari kayak mau apa kayak. Apakah karena kita takut kehilangan mereka? Enggak. Karena kita tahu kalau kita biarkan, mereka akan kehilangan kita, kehilangan bimbingan hidup, kehilangan semua yang baik yang seharusnya mereka bisa terima, iya kan? Look at us. When our children are adolescents, they go through the rebellion period. We try our best to hold them. Why? Are we afraid of losing them? Yes, of course, there is that fear. But actually more than that. We don't want them to lose us. We don't want them to lose all the good that they should be getting if they stay with us or they follow our way. Kita tahu jalan hidupnya akan menghancurkannya dan membuat dia kehilangan semua berkat itu. We know if they walk away from us, they might think that they're happy, but we know they are going to lose almost everything. Every blessing that actually should be theirs to begin with. Ngerti ya? Itulah hati Tuhan. And that's the heart of God. Dia akan menjaga kita, melindungi kita. Dia akan keras, dia akan marah kepada siapapun ya yang mau mengancam, menjauhkan kita darinya. He will hold us tightly because He loves us, and He will destroy anything that tries to separate Him from us. Again, not because He's afraid of losing us. No, because He doesn't want us to lose Him, because He knows losing Him is so detrimental. Terusin lagi. And we will suffer in the future. Ya. Betul. Ya. Kedua, pelajaran yang bisa kita petik, Tuhan selalu memberi pilihan. Tambahkan kata pilihan. The second lesson we can learn is that God always gives us choices. Ia memerintahkan Israel untuk menghalau penduduk Kanaan dan menghancurkan berhala mereka, tapi Tuhan tidak memaksa. Tambahkan kata memaksa. God commands Israel to drive out the Canaanites and destroy their idols, but God does not force them. Tuhan hanya memberi mereka peringatan akan apa yang mesti ditanggung bila mereka tidak menaati Tuhan. What God does is He gives them warning. What will happen to you if you decide to disobey me? But He doesn't force them. Itulah yang Tuhan lakukan terhadap kita. Ia tidak memaksa, Ia memberi kita pilihan. And that's what God does to us. He doesn't force us. He gives us choices. Tetapi Ia pun mengingatkan kita akan konsekuensi yang mesti kita tanggung bila kita tidak menaatinya. But then He will warn us what the consequences will be if we decide to disobey Him. Saudara, mungkin kita ini pernah ya melakukan kesalahan dalam hidup. Perhaps we have done something bad in our lives,
we feel guilty over it. Mungkin pernah kita ini berpikir, kenapa Tuhan kok nggak cegah saya ya? Perhaps we think, God, why didn't you stop me? Why didn't you just make me not want to do it or unable to do it? Why couldn't you just do more to like tie my hand so that I would not commit that sin against you? No, he would not. He would not. He would never tie our hands. Tangan kita selalu bebas untuk memujinya, untuk melayaninya, atau untuk melawannya. Our hands are always free to either praise Him and serve Him, or to fight Him, to resist Him. Tuhan tidak paksa. Terakhir, the last lesson we can glean is this. Tuhan menimpakan hukuman yang semestinya ditanggung orang atas kita, tambahkan kata kita, bila kita tidak melakukan tanggung jawab kita mendisiplinnya. God will bring upon us the punishment that actually should have fallen on somebody else if we fail to do our responsibility to warn them, to discipline them, to do something about it. Tadi kita udah baca ya, we have just read this. Saya sering melihat ini, I often see this. Orang tua yang tidak mendisiplin anaknya, akhirnya turut, tambahkan kata turut, menanggung akibat yang ditanggung anak, tambahkan kata anak. I've seen this a lot. So we who neglect our responsibility, we don't discipline our children, in the end our children will have to pay the price, but we also in the end pay the price as well. Berapa banyak kita mungkin kenal orang yang di hari tuanya menderita gara-gara anak-anak mereka. I'm sure we all know people, and their old ages, they suffer. They suffer pain because of the things done by their children. So the consequences do not only fall on the children, but also on the parents. Kita ikut-ikutan menanggungnya. In the end, we must also bear the consequences. Mereka berantakan hidupnya, hati kita hancur. Their lives maybe are so messed up. Our lives, our hearts are so broken up. Maka perkataan Tuhan benar sekali. So what God said here is so true. Apa yang aku maksudkan aku perbuat kepada mereka, aku akan perbuat kepada kamu. God said it very clearly. It's a very stern warning. What I intend to do to them, I will do it to you. Because you don't do it. You don't do your job. Ya, sudah selesai. Ada pertanyaan atau komentar? Oke, kalau nggak ada, kita akan